क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में मोहब्बत हो, सुकून हो और रहमा हो, वो घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि जन्नत का एक हिस्सा बन जाता है? आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो अल्लाह ने खुद अपनी निशानियों में से करार दिया है। आज हम समझेंगे कि इस्लाम में निकाह सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक इबादत है। और आज हम देखेंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ कैसा प्यार, कैसी रिस्पेक्ट और कैसा रहमा का मामला किया। क्योंकि अगर हम उनकी जिंदगी को समझें तो हम अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस्लाम में निकाह को एक इबादत, एक एक्ट ऑफ वर्शिप करार दिया गया है। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, ये अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया है। जब आप नियत के साथ निकाह करते हैं तो हर वो लम्हा जिसमें आप अपने पार्टनर को खुश रखते हैं अल्लाह की इबादत बन जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा निकाह करता है तो उसने अपना आधा दीन मुकम्मल कर लिया। अब उसे चाहिए कि बाकी आधे दीन के लिए अल्लाह से डरो। यह हदीस कितनी खूबसूरत है। निकाह सिर्फ दुनिया का मामला नहीं, यह आपकी रूहानी तरक्की का जरिया है। यह आपको गुनाहों से बचाता है, आपको सुकून देता है और आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी पर खर्च करता है और उसकी नीयत अल्लाह की रजा होती है तो यह सदका बन जाता है। सुभान अल्लाह। आप अपनी बीवी के लिए खाना लाते हैं और यह आपकी इबादत बन जाती है। इस्लाम ने निकाह के 3 अजीम मकासद बताए हैं। 1. कंपेनियनशिप, रिफाकत। अल्लाह ताला ने इंसान को यह फितरत दी है कि वो अकेला नहीं रह सकता। इंसान को एक साथी चाहिए जो उसकी खुशियों में शरीक हो, जो उसके गम में साथ दे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वजअलना मिनकुम अज़वाजन, यानी और तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए। ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप है। ये वो साथ है जिसमें एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। 2. ट्रैंक्विलिटी, सुकून, सकीना। निकाह का दूसरा मकसद है सकीना, यानी घर में सुकून और चैन। आज की जिंदगी में इतनी टेंशन है, इतनी परेशानियां हैं कि इंसान का दिल कहीं सुकून नहीं पाता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनमें सुकून पाओ। ये सुकून क्या है? ये वो एहसास है जब आप घर आते हैं और आपका दिल कह उठता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ गया। ये वो सुकून है जब आप अपनी बीवी के पास बैठ जाते हैं और दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ये वो सुकून है जिसमें कोई शोर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मोहब्बत और रहमा है। और ये सुकून सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है जब दोनों मियां बीवी अल्लाह के काम पर चलने की कोशिश करते हैं। 3. स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी तरक्की। और निकाह का तीसरा अजीम मकसद है स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी रूहानी तरक्की। निकाह में 2 लोग मिलकर एक दूसरे को अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। जब मियां बीवी मिलकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को नेक काम के लिए उभारते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को बर्दाश्त करते हैं, तो उनकी रूह पाक होती है। अल्लाह ने फरमाया, यानी तुम एक दूसरे के मददगार हो। निकाह में सब्र सीखते हैं, शुक्र सीखते हैं, प्यार करना सीखते हैं और माफी देना सीखते हैं। ये सब क्वालिटीज, ये सब सिफात अल्लाह के बंदे की निशानी है। इसलिए निकाह सिर्फ दुनिया की खुशी नहीं, ये आखिरत की तैयारी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अब हम बात करते हैं उस अजीम आयत की जो निकाह का मुकम्मल फलसफा समझाती है। सूरे रूम आयत 21। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمہ رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے پوری زندگی کا راز بتا دیا۔ آئیے ہم اس آیت کے 3 عظیم الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سکینہ، سکون اور چین۔ سکینہ کا مطلب ہے دل کا سکون، من کی شانتی، روح کا اطمینان۔ یہ وہ سکون ہے جو پیسوں سے نہیں ملتا، شہرت سے نہیں ملتا، بلکہ ایک نیک اور سمجھدار لائف پارٹنر سے ملتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں سکینہ نکاح کا الٹیمیٹ گول ہے، مطلب گھر میں امن ہو، پیار ہو اور چین ہو۔ جب شوہر گھر آئے تو بیوی کا چہرہ دیکھ کر دل کو سکون ملے، اور جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کا دل سکون پائے۔ یہ ہے سکینہ۔ دوسرا لفظ ہے مودہ، محبت اور لگن۔ مودہ کا مطلب ہے گہری محبت، دل سے جڑی ہوئی لگن۔ یہ وہ پیار ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ایکشنز میں ظاہر ہوتا ہے۔ مودہ میں آپ اپنے پارٹنر کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کرتے ہیں۔ مودہ میں آپ ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، انہیں امپورٹنس دیتے ہیں۔ مفسر مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مودہ وہ پیار ہے جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے رحمہ، یعنی رحم، شفقت اور ٹینڈرنس۔ رحمہ وہ کوالٹی ہے جس میں آپ ایک دوسرے کی کمزوریاں برداشت کرتے ہیں۔ رحمہ میں آپ معافی دیتے ہیں، نرم لفظوں میں بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مفسر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں جب جوانی کی محبت ختم ہونے لگتی ہے تب رحمہ آتا ہے۔ بڑھاپے میں شوہر بیوی ایک دوسرے پر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے بیچ کوئی جسم کا رشتہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ہے اسلام کا ویژن فار میرج۔ یہ صرف رومانس نہیں، یہ لائف لانگ رحمہ اور رسپیکٹ ہے۔ اور اب اصلی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی زندگی سے دکھایا۔ کہانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ جب حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو آپ نے انہیں کبھی نہیں بھولا۔ چاہے بعد میں نئی بیویاں آئیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت آپ کے دل میں زندہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور بکرا ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی کے گھر گوشت ضرور بھیجتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت، یہ ہے وفاداری جو موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ کہانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ریس کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھی، حضور نے مجھے ریس کے لیے چیلنج کیا۔ پہلی بار میں جیت گئی، کچھ سالوں بعد جب میرا وزن بڑھ گیا پھر ریس ہوئی اور حضور جیت گئے۔ آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا یہ اس ریس کا بدلہ ہے۔ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری دنیا کو اسلام دی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ریس کر رہے ہیں۔ یہ ہے پیار، یہ ہے مذاق، یہ ہے فن جو نکاح کو زندہ رکھتا ہے۔ کہانی ام زرع کی۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو 11 عورتوں کی لمبی کہانی سنائی جس میں ہر عورت اپنے شوہر کا ذکر کر رہی تھی۔ حضور جو اتنے مصروف تھے انہوں نے پوری کہانی دھیان سے سنی، بیچ میں سوال بھی کیے اور ہنس بھی رہے تھے۔ کہانی ختم ہونے کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھے، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے رشتے میں وقت دینا، یہ ہے اپنی بیوی کی باتوں کو سننا، یہ ہے انہیں امپورٹنس دینا۔ کہانی گھر کے کام میں مدد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے، بکری کا دودھ خود دھوتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نکل جاتے۔ سبحان اللہ! یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے گھر کے کام میں شرم محسوس نہیں کی۔ یہ ہے مردانگی، یہ ہے ہمبلنس، یہ ہے اصلی لیڈرشپ۔ کہانی نرم الفاظ۔
हुजूर कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, कभी बुरी बात नहीं कही, कभी सख्ती से पेश नहीं आए। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो एक बार घर में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी बेटी आयशा रदियल्लाहु अन्हा को हुजूर से जोर से बात करते देखा। उमर रदियल्लाहु अन्हो गुस्से में आए और आयशा रदियल्लाहु अन्हा को मारना चाहा, लेकिन हुजूर बीच में आ गए और आयशा रदियल्लाहु अन्हा को बचा लिया। जब उमर रदियल्लाहु अन्हो चले गए तो हुजूर ने हंसते हुए फरमाया, देखा मैंने तुम्हें कैसे बचा लिया। यह है प्यार, यह है प्रोटेक्शन, यह है इमोशनल सिक्योरिटी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने सीखा कि निकाह एक इबादत है। हमने सीखा कि निकाह के मकासद हैं कंपेनियनशिप, सकीना और स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमने सीखा कि कुरान ने निकाह का विजन दिया है सकीना, मवद्दा और रहमा। और हमने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से ये सब दिखाया। अगर आप शादीशुदा हैं तो आज अपने घर को देखिए, क्या वहां सकीना है, क्या वहां मवद्दा है, क्या वहां रहमा है। अगर नहीं तो अल्लाह से दुआ कीजिए और अपने आप को बदलिए। अपनी बीवी को वक्त दीजिए, उनसे नर्म से बात कीजिए, उनकी मदद कीजिए और उन्हें मोहब्बत दीजिए। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो जब भी आप निकाह करें, ये इंटेंशन रखिए कि ये निकाह एक इबादत होगा। ऐसी बीवी या शोहर तलाश कीजिए जो आपको अल्लाह के करीब ले जाए। और जब निकाह हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना रोल मॉडल बनाइए। या अल्लाह, हमारे घर को जन्नत का हिस्सा बना दे, हमारे दरमियान मोहब्बत, रहमा और सुकून डाल दे। हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक दे और हमें ऐसे मियाँ बीवी बना जो एक दूसरे को जन्नत की तरफ ले जाएं। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप में क्या सीखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।